Look, baby. Come upstairs. Okay, ready, coming. Ah! Ooh, this is the view. La Ocean Park. Yeah. Ocean Park. Yes, very nice view. Is this the view of SM Seaside? May balik ta diri mi. Kana mag-hold dita diri. Ah. Nice ko. Unsa na mi? I don't know. Taas kayo. Nice ka no. Ika night time kay basin nundot sa. Oh, nindot kayo ni. That's Ocean Park. Very nice. Nundot ta sa. Asa hang church diri sa sa Pedro Calungsod? Hello, ka nice love. Nice ko. Isn't those blue taxi kay kanang taxi? Kanang Bago na. bago hatong electric taxi. Bago na. Cute. Cute kayo no. Oh. Nundot jud diri ah. Kani, nindot diri og kuan love. Mao man ni Sky Park no. Sky Park. Ato dito na. Puno ko lagi. Ha? Landong? Agoy! Bi, ikuha sa shoulder na ko. Bi, ang bag ni ate. Please. Ay! Init na sad. Hello, ka nice. Diri mi nundot ka if mag-picnic ta diri. Nice ka ayo, Bi. Nice ka ayo. Hulo, nakuha na kong bag. Tripod. Sunod balik, magdatag tripod. Balik ta diri mi. Oh. Nundot sa diri. Hello, uy, ka nice, diri, uy. Grabe ka nice. Ocean Park. Look at view. Asan plastic ah? I-hold sa ni before mo. Be. Let's go na. Let's go. We're going there. Hindi na mag-walk pa tangan to. Dapat nagdatag tripod. Psst. Where are you going? Kami. Stinig banik sulod na to balik. Bahol dita diri magdatag tripod. Yara kay nag Mo cellphone ba puno na na ma sa mo picture. i-delete na dihang mga karaan. Ali, duli, mami. Ali ba? That's the nice view. Oh, nara ilang mga blue taxi lab ay. Oh, dira lagi. Oh, mo rin tayo mag-ingon. Sa Pardo siguro na. Hulo ka nice. Murag, mauray taga Cebu nga karon pa nakaari. Dinhi. Kay kitura kutob sa sulod. Gani. Asa kiteng kaboard sada. Wala naman kay klase. Wednesday until Wednesday na malang. So, okay. It's here na labi. Ah, cute. Here. Oh, saan sila si ate ni mo? Yeah. Din nila. Akong gimin mo. Oh, nice. Nice guy.
Wow, there's a lot of people, Labi. No, I don't like that. I don't like. We're going there. Come here. Be, I need your help, Labi. Cut my bag. Excuse me, bench lang ka ma'am, sir. Sa bench lang ta, salamat. Medyo din nila palingkuran ang grass. Okay. Dili pwede maglingkod sa grass. Nakaka-nice. Ups, ups, ups. Okay. Come here. Wala po kita ni Sir Jay. Asa na sila si Ate Labi? The bag, it's very heavy.